श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। हरि में न बा हरि में न रे हरि में न धाम फेरी धमई रे हरि में न बा हरि में न रे हरि में न धाम फेरी धमई रे येरिन्नु जांदक येरिन्नु अत्तती हरि में न बा हरि में न रे येरिन्नु जांदक येरिन्नु अत्तती हरि में न बा हरि में न रे हरि में न धाम फेरी धमई रे
దాదునకి లల్లాతిక కార్దొంగకి దడునాతిక దాదునకి లల్లాతిక దార్దొంగకి దడునాతిక బేగిన్ చల్లాతిక తాని దూర హోయిన చునాతిక బేగిన్ చల్లాతిక తాని దూర హోయిన చునాతిక तळमी दूर होईन चुनास्तिका हरि में न बा हरि में न रे हरि में न पाप धाम तेरी धमई रे शरीर धुलास्तिका बुद्धि भिंड हुई धमी जानास्तिका भूमय शरीर धुलास्तिका बुद्धि भिंड हुई धमी जानास्तिका बुद्धि जई केटदटी बिसुनास्तिका भूमयिंदळी हिंगुनास्तिका बुद्धि जई केटदटी बिसुनास्तिका भूमयिंदळी हिंगुनास्तिका जोमयिंदळी हिंगुनास्तिका हरि में न बा हरि में न रे हरि में न पाप धाम तेरी धमई रे दिनु जानत दिनु अतती हरि में न बा हरि में न रे दिनु जानत दिनु अतती हरि में न बा हरि में न रे हरि में न पाप धाम तेरी धमई रे हरि में न पाप धाम तेरी धमई रे हरि में न पाप धाम तेरी धमई रे ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟಾನ ಗಸ್ಕಿದಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಲ್ಲರಿಯ ಮೊರ ನಾವು TRC ಬಾಲಾಜಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ತೆಗ ಅಡತುಗೂ ಸಮಿ ದೇವ ಮಿಣಿಗಿನ್ ಮಣರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಗುರು ಸ್ಥಾನಂ ರೇಗಿನು ಅವರ KR ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅಯ್ಯಾನು ಅವರ ನುಗುಣ್ಣುಗು ಅವರ ಸಮುದಾయం ನುಗುಣ್ಣುಗು ಉಂಟ ಸಸರ್ పిల్లలను ಹೊಳ್ಳಾಕ್ ವೇದ ಪಾರಾಯಣಂ ಸಿಗಡಿ ದಿಗಿನು ಇಕ್ಕ ಚೊಗಟ್ ಅವರ పిల్లలను ಗೀತ್ ಗವರಾಸ್ ನಸರಾಸ್ ಮನತವಳು ಜುಕ್ಕು ಸಂತೋಷ್ ಲವರಸ್ ಮೊಣ್ಣು ಅವರ KR ರಾಮಾಚಾರಿ ಅಯ್ಯಾನುಗು ಮೊರ್ಗ್ಯಾತ್ ಕೆರತ ಅವರ ಸಿಟ್ಕಾನ್ ಚೇರ್ಮನ್ KK ಕುಬೇಂದ್ರನ್ ದಾನುಗು ಅವಮನಿ ಬೌಲರಸ್ ಅವರ ಈಶಾ ಮೈ ಕಾಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಸಟ್ಟಿಗಿನೋ ಹಿಂದ ಪರಪರಪ್ಪಗನ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಂಗಿಗಿನೋ ಎಲ್ಲ ನಿಗழ்ச்சி ಸಿಟ್ಕಾನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬರದಂ ಖಲ್ನ ಮಣಿಗಿನ್ ಅವ್ರಿಯ ನೂರು ಏನೋ ಅವಿನೋ ಅವರ ಗೋವಿಂದ ಸಾರ್ನ ತೆಂಗ ಬೇಡಿ ಗೋವಿಂದ ಸಾರ್ನ ಪತಿ ಸಂಗತ ತೇವಿನಿ ತುಂಗ BVK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೈನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸತೆ BVK ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡ 8 ವರ್ಷಂ ರೀ ಏನೋ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕೆರಿ ಮಿಗ ಸಿರಪ್ಪವನ್ ಚಲ್ದೆ ಕರರಿಯ ಈಶಾ ಮೈಗ್ ಅವ ಮನಿ ಬೌಲರಸ್ ಅವ ಮೈ Sword
अखिल जेते जननी पृथ्वी कामधुगासे जननी पृथ्वी कामधुगासे जनको देवः सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु नव्यतदात दयध्वं जनता नव्यतदात दयध्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जना श्रेयो भूयात् सकल जना श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां
जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ढगद्धगज्ज्वलल्ललाटमट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्स्वरामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरद्वहुत्तरीय मेतुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धगच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखैव सर्व मंगला कलाकदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिनेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य ಹಾರ್ಟಿಯಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೈ ಚೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಾಗ ಹಾನರ್ ಕರ್ತ ಅವರ ಪರ್ವತಂ ಬೈಕಿನು ಭಾನುಮತಿ ಬೈಕ್ ದೀದಂಗ ಬೋವರಿಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಗವಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಾಗ ಹಾನರ್ ಕೆನ್ನಮ್ ನೀನ್ ಮೆಲ್ಲರಿಯ
ಎಂಗ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೂಸಿ ಗುಲೇ ಖಯ ಮಾದರಿ ಒಂಟ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಚಲ್ತಕಿನ್ನ ಮೆನದಿ ತೆಲಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂದ ದಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿಟ್ಕಾನ್ ಮಾನಾಡು ಚಲ್ತ ಹೋತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೆರಿ ಇಕ್ಕ ಸಿರಪ್ಪುಗೊಂಡು ಚಲ್ತಕೇರಿ ದೇರಿಯ ಅವರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆ ದಿನಕರನ್ ದಾನಗೋ ಅವಮಣಿ ಬೌಲರ ಸೊಕಡ್ ಹಾತಟಿ ಉರ್ಸಾಗಂ ಗೆರುವೋ எங்க சிந்தனை பூரா கொப்பிமா அவர சமூகம் அவர சமுதாயம் ಹೊಲ್ಲಾವತ ಕಾಯ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆರತ ಮುಸೈಗಿ ತೆಲಪತಿ யோசனைக்கல்லேரான் ஜுக்கு மொன்னு தைரியம் செத்தனு நேர்கொண்ட பார்வை மட்டும் நான் தொலைநோக்கு பார்வை மில்லி எங்க சேத்த ஜுகுதெங்க கல்நாத்த உண்ட விஷயமு என்ன சொக்கட் கீத் கவன் ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮೂಹ ನಲ ಪೇರವೈ ಮೊದಲ ಉಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಲ್ತ ಕರ್ತವಲು ಮೀಗಿನ್ ಎನುಚೇರಿ பொன்னொன்று கண்டேன் கீத் கவைய கொபிமா உடஞ்சான இன்றைய விழாவின் கதாநாயகனும் சௌராஷ்டிரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் பிரசிடென்ட்டுமான திரு கே தினேஷ் அவர்களை மஞ்சூர் அவமணியினோ ஜுக்கு பிரயோகன் பௌலரசி பிரசிடென்ட் ஆஃப் சௌராஷ்டிரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் சொக்கடூர் சங்கம்கிரி ಹಾತಟ್ಟುವಾಯ್ அஸ்கிதங்க நமஸ்கார். வெல்கம் அட்ரஸ் மினி சங்கையா உண்ட புதுமைகன் அவிகினு வெல்கம் அட்ரஸ் ಅಂಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೆರತಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಮಿ ಅವಿಗಿನು ಹೌಡಂತ್ ಹೂಲಿಗಿನು ತೆವಲ್ ಜಾದು ತುಂಗಪುರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೆರುಸ್ ಮಣತೆ ಮೊರ ಉಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೆರ ತಿರುಮಲೈ ನಾಯಕರು ಹೌಡಂತ್ ಹೂಲಿಗಿನು ತೆನು ಅವಿಗಿನು ಅಂಗ ಅರಣ್ಮನೆ ಸುತ್ತಿ ಅಂಗ ಥಾಮ್ ದೀಗಿನು ತಿಕ್ಕ ಉಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೆರ ತೆಂಗ ಹೌಡನು ಪ್ಲಸ್ ರಾಣಿ ಮಂಗಮ್ಮ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅವಿಗಿನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಣತೆ ಉಂಡ ಅಂದಸ್ತು ದಿಯ ರಾಣಿ ಮಂಗಮ್ಮಾಳ್ ಎಂಗ ಪೂರ ಹೌಡನ್ ಥೂಲಿ ಮೊರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಿ ಹರ್ಮಂಗರರಿಯ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಣ ಅವ್ರಿಯ ಅವರ CR ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ ಅವಿನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕುಚಿ ವತ್ತಗರಂಜಾರಿಯ ಆನಾ ತೆನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗನ್ ಸೇತ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂತನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗನ್ ವತ್ತಗರ್ತ ಅವರ ಹೋಯ್ ಆನಾ ತೆಂಗ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೋಯ್ಕಾಯ್ ತೆಂಗ ಗುನ್ನು ಹೋಯ್ಕಾಯ್ ತೆಂಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆರರಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ಕಾಯ್ ಅಸ್ಕಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಗನ್ ರಾಯೆ ಮಿಣಿನು ಮೆಲ್ಲಿಗಿನು ತೆಂಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ CSR ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಪಜ ಹೊರಿಯ ಅವಿಗಿನು ಉಂಡ ಮಣಿದಾವಿ ಉಂಡ ಮೆಣಿಕನ್ ಉಜತ್ತಂಗ ಪಜ ಹೊರಿಯ ಅವಿಗಿನು ಥೀನೆ ಉಂಟ ಅವಿನು ಚೌದು ಕಲ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಿಗಿನು வேலை வாய்ப்பு மூணாவது மருத்துவம் இல்ல தீன அவர மென்கானு பூரா ಸಪ್ಲೈ ಕೆರತನು ಮುನ್ನು ಜನಿ ಏನು ಪುರವಿನೆಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥೂಲಿಗಿನು ಉಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಲ್ತಗಿರಿಗಿನು ಇಲ್ಲ ಅವಿಗಿನು ಕೆರರಿಯಂ ನಿಮೆಣದವಿನು ತೆಂಗಪುರ ಆಮಿ ಹೌಡನ್ ಜವಳು ನಾನು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವಿನು ದಿ ಫೋಟೋಸ್ ಸೇತೆ ಒಂಟೆ ಅವಿಗಿನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಯ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಅಂಗುಂಡೆ ಅವಿನು CS ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅಯ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ದಿ ಫೋಟೋ ಆಮಿ ಅವಿನು ಥೂಲಿಗಿನು ಡೈಲಿ ಆಮಿ ಅವಿನ್ ತೆಂಗ ಗುಚ್ಚಿ ಹೌಡುಲರಿಯ ಮೆಣತೆ ಎಲ್ಲಟ್ ಪದವಿಕೆನ್ನ ತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ರಿ ಅವ್ರಿಯ ಅವರ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ತೆಂಗ ಅವಿಗಿನು ಅವಮಣಿನು ಬೌಲರ್ದಾಮ್ ಅವಿನು ಚೇಂಬರ್ ಘನಂ ಪೊಂದರಿಯ ಏನು ವಳರ್ಪಿರೈಗನ್ ಹೊದೆಯ ಏನು ಮುಳು ನಿಲವು ಹೊಯೆ ಅವಿಗಿನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೈ ಹತ್ತಿ ಸೊ ತೆಂಗಮಳ್ಳ ಅವಿಗಿನು ಅವಮಣಿ ಬೌಲದಾಮ್ ಅವಿನು ಚೇಂಬರ್ ಘನಂ ಪೊಂದರಿಯ ಅವಿನು ತೆಂಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ರಿ ಅವ್ರಿಯ ಅವರ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ದಾನು ತೆಂಗ ಬೈ ಭವಿ ಕಮಲಂ ಬೈಗು ಅವ ಓಮಣಿ ಬೌಲರಿಯ ಅದಾವಿನು ಅವರ ಪಾಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಲಾದರ್ದಾನವಿನು ಎಲ್ಲ ದಿ ರೋಲ್ಸ್ ಅತ್ತ ಒಂಟೆ ಅವಿನು CSR ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ CSR ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಣತಲ ಕಾಲ್ತಿ ತಂಗ ಅವಿನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೆರರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗ அடுத்து ಅಂಗುಂಡ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದ ತೆವಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈ ಇದಲ್ಲ ಕಲಾದರ್ಜಿ ಅವಿನು ಅವಮನಿ ಬೋಳದಾಮ ಅವಿನು ಚೇಂಬರ್ ಘನಂ ಪುಂದರಿಯ ತೆನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಗಾರಿ ಅವರಾಸಿ
ತೆಲ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಣದ ನಾವು ಸದಗೈ ಹಿಂದ ಇಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಿವಡ ನಾವು ತೆಲ ನಾವು ಸತ ಬೇಗ ವಿನು ಅವಮನಿ ಬಹುಲ ತಾಮ ವಿನು ಆಮಿ ಗಣಂ ಪೊಂದರಿಯ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಏನು KLN ಕೆ ಗಣೇಶ್ ದಾನ್ ಅವಲೇ ಸತ 5:15 ಹೌಸ್ಮೆಂಟ್ ರಾಸಿ தெங்க ஃபேமிலி எங்க ஃபேமிலி இக்க அவட சமூகமும் முன்னேற்றம் முகவிகணும் 20th century ಕಿರಿಯಂ ನಿಮ್ಮನದಿ ಗಣೇಶ್ ದಾನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 21st century ಗವಿನು ತನು ಚುಕ್ಕು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಿರಿಯ ಹಿಂದ ಅವಿಗಿನು ಒಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀಮನದಿ ಅವರ ಸಮೂಗಮು ಮುನ್ನೇಟ್ರಂ ಅವ್ರ ಹಣ ಅವರ ಭೈನು ಅವರ ಪಿಲ್ಲನ್ನು ಪುರ ಅವಿನು ಅಬ್ರಾಡ್ ಜಿ ಇನ್ನು ಸೆಟಿಲ್ ಹೋತ ದೂರು हाथ बोर जोड़ी इनो विक्के सोत्तु पूरा खड़त दूर होइरहना मणि मनरे हती तेंगा ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೌಡನ್ ಥೂಲಿಗಿನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಗಣೇಶ್ ದಾನುಗವಿನು ಅವಮಣಿ ಬಹುಲರಿಯ அடுத்தவிನು ಅಗೈನ್ ಅವರ ಕಲಾದರ್ಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಮಣತ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೇಡನ್ ತೆನ ಅವಿಗಿನು ಆಂಗು ಮೊಂಟನ್ ಹಾ ಮೊನ್ನುಮಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತನು ತಿಕ್ಕ ಒಂಡ ಗೈಡ್ ಅದಾವುದು ಒಂಡ ಗೈಡ್ ಕರರ್ತಗ ಅವಿನು ಕಾಯ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಜ ಹೊರಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇತನು ಅವಿನು MKK ದಾನ್ ಮಣಿ ಮಣರಿ ಅವಿನು ಅಂಗ ಚೇಂಬರ್ ಅಂಗ ವಳಿ ನಡತಿ இந்த சேம்பர் சிஸ்டமேட்டிக்கன் जिले ಸೇಮಣಿ ಮಣದವಿಗಿನು तेनू हरमंगिरी थोवे काम आम्ही फॉलो कररी हालतीस चेंबर हिंद अविनु के नाव पडले सत तेंगा अव मणीनु बोलरिया तेला अवार्ड तेंगा अविगिनु देतगु चेंबर गणम पोंदरिया नेक्स्ट अविनु स्टार अवार्ड कड़ंजारिया ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವಿನು ಮುಟ್ಟ ಮಿನ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಅಂಗ ತಲೆಮುறை ದಾನು ಅದಾಮಿ ಕೆದು ಸಂಘೆ ಅವಿನು CSR ಅಯ್ಯಾನು ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಸಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ಮಣಿನು ಅಮಿ ವರ್ಷ ಸಂಘೆಯ ಆನಾ சேதுராம் ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಡರತನ ಅವಿನು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕುம் அதாவது CSR G and KLN ಕೃಷ್ಣನ್ ದಾನ್ ಜಿ ಸೇರು ಅವಿಗಿನು ಒಂದ ಅವಿಗಿನು ಒಂದ ಮೊಟ್ಟ ಒಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಚಲ್ತಗೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಒಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅವಿನು ಅವರ ಸೇದುರಾಮ್ ದಾನು ತೆಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಡರತಂಗ ಅವಮಣಿ ಬೋವರೆ ತಾಮ ಅವಿನು ಚೇಂಬರ್ ಗಣಂ ಪೊಂದರಸಿ तेवचाद और ऑफिस बैरर्स नो पास प्रेसिडेंट्स नो अंगपुरा वीनो गाइडिंग फोर्स CK सेगरदान ಎಲ್ಲ ಸಿಟ್ಕಾನ್ ಮಿನಿ ಮಣತಗ ಅವಿಗಿನು ವಿತ್ತು ಗಲತನ ಅವಿಗಿನು ಸೇಗರ್ದಾನು 2011 ಅವಿಗಿನು ತೆನು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಂದ 8வது ಸಿಟ್ಕಾನ್ ಲೆಂಗು ಔರಿಯ ಮಿನಿ ಮಣದವಿನು ತೆಂಗ ವಾಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಚೊಕ್ಕೊಟ್ಕನ್ ಫಾಲೋ ಕೆಲ್ಲ ಸೇತಮಣತಗ ಉದಾಹರಣಮು CK ಸೇಗರ್ದಾನುಗ ಅವಿನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಗಾಡಿ ಅವರಾಸಿ ತೆಂಗ ಅವ ಮಿನಿ ಬೋವರಿಯ ತೆಗಡುತ್ತ ಅವಿನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಕಾನ್ ಚಲ್ತಕೆರ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ERK ದಾನ್ ತೆಂಗ ನಾವು ಸಂಗೇಸದಾಗ ಈ ಕಲ್ನಾತನ ರಾಣಾನ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾಯಿಗಿ ಸೇವಾ ಮಂದಿರ್ ಬೇಕಾಯ್ दुसरा कोण चोट काम मैंने कहा फर्स्ट सोमला हिब्बिरहरियतनो अवीनु ಅವರ ERK ದಾನು ತೆಲ್ಲ ಹಲ್ದಿಸಿ ಕಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಕಾನ್ ಮಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಟ್ ಕಾಮ್ ತೆನು ಸರ್ಮಂಗಿರಿ ತುವಿನು ಅಂಗಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸತೆ ERK ದಾನ ಅವಿನು ಅವಮಣಿನು ಬೌಲರಿಯ ಅವರ ಲಾಭ ಸಮಾಚಾರ ಹೋಗುತ್ತುಂಗ ಮಡಾ 20ಾம் தேதி ಹೋಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಯಿ ಅವಲೇ ಸೇತೆ ಮಣಿ ಮಣದಿ ತೆಲಗ ಅಂಗ ಅವಿಗಿನು ವಾರ್ಡ್ ಕಡೆತನು ಅವಿನು KKG ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಜಿ ಅಮಿತಂಗ ಅವಿನು ಪ್ರೇವ್ಗನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಣಿ ಬವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಣಿ ಮಣದ ಅವಿಗಿನು ಕೋಣಗ ಅಸ್ಕಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಡಿನು ಸೇಫ್ ಕನ್ ಬೊಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತೆಲ ಮಾದರಿ ಅವರ ಚೇಂಬರ್ ಗವಿನು ಚೊಕ್ಕಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಡಿ ಅಂಗ ಚೇಂಬರ್ ಬೈಲಾ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆರಿ ದಿಯತನು ಅವಿಗಿನು ಅವರ KKG ಪ್ರಭಾಕರನ್ ದಾನು ತೆಂಗ ಅವಮಣಿ ಬೌಲರಿಯ MGR ಮಣದಿ ಅಡುತ್ತು ಅವಿಗಿನು ಅಂಗ ಹೌಡನ್ ಅವರಿಯ 1987 ಹೊಳ್ಚಾದ ಅಂಗ MGR ಮಣದ ಅವಿಗಿನು SKRG ಸಂಘ ತೆಲಂಗು ಕುಚನು ಹುದಿರವಾಯಿ ಆನ 87 ಹೊಳ್ಚಾದ ಕವಿನು ಅವರ SKRGC
ತೆಂಗ ಚೇಂಬರ್ಗ್ ತನು ವಸೂಲ್ ಮಣ್ಣನ್ ಮಣಿ ಮೆಣನ್ ಎಂಜಿಆರ್ ಚೇಂಬರ್ಗ್ ಅವೀನು ಉಂಡ ವಸೂಲ್ ಮಣ್ಣನ್ ಮೆಣತ ಉಂಡ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಲಿಜಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೆರತಾಮ ಅವೀನು ಎಂಗ ಇಣೈ ಕೊಣ್ಣಿದನು ನೀ ತೆಂಗ ಅವೋ ಮಣಿನು ಬೌಲರ್ ತಾಮ ಅವೀನು ಅವರ ಕೇನ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ದಾನ್ ಅವರಿಯ ತೆಂಗ ಅವೋ ಮಣಿನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರಿಯ ಅವಸ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. एक और चाहे फिर रहता अभी किनो कलादा दान ना संगुना पुल्डरिया कागम नदी तेनु उन्हें पास प्रेसिडेंट सो मोकाई की तेला दैव मगनम थीन रोल मनारी हालती एंगा विनो तेला थीन रोल मनाते या कागम ना येनु दैव मगनो सेनु सो एंगा फिर उन्डाल आवा मनी बोला था विनो चैम्बर घिनम पुंदरिया क्वालिटी मने मनारी अभी किनो तरम उन्टेन हाँ வாழ்க்கை முறை மெனிகினு அங்க புறா வார்டக்கல்ல செத்த அவர குமரஞ்சி ஜகுவா குமரஞ்சி கவினு ஆமே அவோ சேம்பருகு காய் உண்ட பிரச்சனை மெனி அவை காய் ಎಲ್ಲ ಪುರ ಕೊಣ್ಣಿ ನೀನ್ ಮೆಂತಿ ಹಂಗ ಸೊಮ್ಮಲರಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಕೆರಿ ಥೋರಿತನು ಅವಿಗಿನು ಅವರ ಜಗುವಾ ಕುಮರಂಜಿ ತೆಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೆಂಗ ಜೋಲ್ ಸೇತ ತೆಗುಚಿ ತೆಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಣದ ನಾವು ಗವಿನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಣಿನು ಆಮಿ ತೆಂಗ ಅವ ಮಣಿ ಬೋಲರಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಗಾಡಿ ಅವರಾಸಿ ತಂಗ ಅವ ಮನಿ ಬೋರಿತ್ತು ಅದ ಗಣೇಶ್ ದಾನ್ ಅವರಿಯ ಸಭಾ ಸಂಘೆಯ ಫಿರ್ ಉಂಡಾಲ್ ಸಂಗುಣ ಪೊಡರಿಯ ಅವಿಗಿನು ಉಂಡ ಮುರ್ಗ್ಯಾದು ಅವರ ಸಮೂಹಂ ಹಿಂದ ಅವಿಗಿನು ಬಿಕ್ಕೆ ಸೊತ್ತು ಪುರ ಕಳ್ಳೆ ಸೇತ ಮನಿ ಮೆಣದವಿನು KLN ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ್ KLN ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವೇ ಹಾಲ್ತೀಸ್ ಮೀನಾ ಜೇದವಿನು ಅವರ ಏರಿಯಾ ಜುಕ್ಕು ತುದೂರ್ಗನ್ ವಿಲ್ಲಾಪುರಮು ದಡಿ ತಂಗುಡು ಮೆಣತ ಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಚ್ಚಿಗಿನು ಫಿರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಏರಿಯಾ ಅವಿ ಜೀವತ ಮಾದಿರಿ ಕೆರ ಕೃಷ್ಣನ್ ದಾಣಗ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೌಡನ್ ಥೂಲಿ ಮುನ್ನುಮು ಗಣೇಶ್ ದಾಣಗು ಅವ ಮಣಿನು ಬೌಲರಿಯ ಮೊರ ಟೈಮ್ ಅವಿಗಿನು ದಿಯ ಸ್ಲಾಟ್ ಮುಜ್ಜಿರಿಯ ಏಕಂಲ ಉಂಡ 2 ನಿಮಿಷಂ ಎಕ್ಸಸ್ ಕಲ್ಲಿಮ್ಮಿ ಒತ್ತಗರರಿಯ ಅವ್ರಿಯ EC ಮೆಂಬರ್ಸ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ನು ಏನು ಪೂರ ಚುಕ್ಕು ಕಷ್ಟಂ ಪುಡಿ ಕಾಮ್ ಕೆರಿನು ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕೆರಿಯ 6, 7, 8 ಥೀಂದಿ ಅವಿಗಿನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಚಲೆಯ ಅರುಣಾಚಲ್ ಸಾರಿ 7, 8, 9 ಚಲೆಯ ಕಾರಣ ಮೀ ಅವಿಗಿನು ಸಿರ್ಕಾನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹತ್ತೊಳ್ತೆಲ್ಲ 6, 7, 8 ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಲಂಗು ಮೊನ್ನum ಸತ ಹಲ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಫಿರ್ ರಿಪೀಟ್ ಹೊರಸಿ ಸಾರಿ 7, 8, 9 ಅವರ IPP ಆರುಮುಗಂ ಅವರಾಸಿ ಅವ ಮಣಿನು तेला पेन्सिल ड्राइंग पुरा तुम्ही सिरान तेला ड्राइंग अविगिनो कोप्पिम ड्राइंग रूमूर हातक मादरी उंडा काम केररियतनु ड्राइंग तेला ड्राइंग रूमूर हात मादरी केररियतनु अविगिनो ಏನು ಎಂಗ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ದಾನುಗು ಅವಾವನಿ ಬೌಲರಿಯ ಸಿಟ್ಕಾನ್ 2024 ಪ್ರಮಾದಂಗನ್ ಚಲ್ತಗೆರೆಯದನು ತೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಉಂಡ ವಾಟ್ಕನ್ ದೆಗೆ ಉಂಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೋದೆ ಹಾಲ್ತಿ ತೆಂಗ ಕೊಬ್ಬಿ ಮಮ್ಮಿ ಹೌಡನ್ ತೋಲುವ ಅವರ EC ಮೆಂಬರ್ಸ್ನು ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ನು ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನು ಚೊಕ್ಕಟ್ಕಂಡ್ ಅವಿಗಿನು ಎಲ್ಲ ಜೀವ್ಸೋಡಿ ಕಾಮ್ ಕೆರ್ರಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಡೋನರ್ಸ್ನು ಆಮಿ ದಿ ಒಸು ಉಂಟಾಲ್ಜಿ ದೆಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಮಲ್ಲ ತಿಲ್ಲೇ ಅಳವು ಅವಿಗಿನು ಹಂಗ ಅವಿಗಿನು ರಿಸೀವ್ ಕೆರಿಗಿನು ಹಂಗ ಅವಿನ ಹಾನರ್ ಕೆರರಿಯ ಅವರ ಡೋನರ್ಸ್ನುಗು ಆಮಿ ಹೌಡನ್ ಜೊಳತ ಮುಸುನ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಡೋನರ್ಸ್ನುಗು ಆಮಿ ಅವಿಗಿನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೆರರಿಯ ನಾವು ಸಂಗಿಲೆ ಜೇದ ಅವಿಗಿನು ರುವ ಟೈಮ್ ಕೊಯ್ಯಾಮನರಿ ಆತಿ ಅಮಿ ತೆತ್ತವಳ್ ತೆಂಗ ಅವಿನ್ ಬೋವಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾನರ್ ಕೆರರಿಯ ಮಣತೆ ಸಂಗಿಲಿಯಿನು ತೆಂಗ ಪುರ ಅವಮನಿ ಮೆಲ್ಲಿಯಿನು ಒಂಟೆ ಸುಟ್ಟಿರಾಯಮ್ನಲ್ಲ ಅವರಿಯ ಕಗಮ್ ನದಿ ಅವ್ರ MK ಗದಾಗ ಅವಿನು ಚೀನ್ವಾಳ್ ಸಂಗಿ ಮುಸಟಿಯ ತೆಂಗ ಸಿಸ್ಟರ್ಗ್ ಮೀ ಉಂಟಾಲ್ಮಲ ಸಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಣದ ಅವಿಗಿನು ತೆಲ್ಲ ಸಿರ್ಕ ಪುಣ್ಣ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುಣ್ಣ ಹೊರಿಯ ಕಲೈವಾಣಿ ಗುಸಿ మీ కడేసి పాయింట్ పొడరియా పాయింట్ పుట్టిన అవ్వ నిమెల్లరియా ధన్ను ಜುಕ್ಕು ಸುರುಕಂಗನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿಯ ದಿನೇಶ್ ದಾಗವಿನು ಮೊನ್ನು ಬರ ಧನ್ನು ಸಂಗುಳ ರಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಕಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೈ KK ಕುಬೇಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅವದ नमस्कार இந்த அவினோ மோ சிட்கான் சேர்மன் அட்ரஸ் தேத்த முசரஸ்மினி மெனேதி அவர பாஸ் பிரசிடென்ட் காரண
तेनु देकडे वाडम उंटंड सिटकान वेळू तेंगा संगाडी रीनु सर्विस केरे आलू मो एल्लाळो केरता मुसिरिया मी प्रिपेयर केली आवरी पूरा तमिळ मो हेत मी आवरताम संगता मी मुयற்சி करारिया आई उंटंड काम वेळू अंगावी तला सेदकरे कोणमणी मनेशादी 5% सी तिले मादरी सीके शेखर दा खलेदिकाय और ईसी ईआर कुमरेशन दा खलेदिकाय केकेजी प्रभार दा खलेदिकाय और एसकेआर रमेश दा खलेदिकाय एमके कलाधर बाबू दा खलेदिकाय तिले मादरी आता जगवा कुमार दा खलेदिकाय तिले मादरी आता स्टेज मिसरी और आईपीपी मोहन दा खलेदिकाय कोणे कोब्ब चेंबर उची पुसेदिकाय कोल्लगंडा पुसेदिकाय सिर्का जॉब संगीनो तमाम अभी कोन्नी उंटा हडल सवनाथ प्रॉपर गा गैड केलेसता अस्किदंगा मैं नमस्कार कळालारस इंद 7 year रिलीज करता अवंजार्य एमएलए गोपिसन दानगु पल्जा इंद ए पत्ति सिरप्पुगन संगत अवरे अवर विशेष पोनो सीआर वेंकटेश दानगु इले मारी बाबूनु अभी चुकोडद्रगम अभी गैड केलेसता केएलएनके गणेश दानगु तन अभी अवर गेणवे पोनगन तन अवरासी तन आता मोर संगाडी चेरी ले सिटकान सक्सेस गविनो पार्ट पोलेसता अवर निर्वाहिन सेक्रेटरी खलेदिकाय इले मरे ट्रेजरर खलेदिकाय जॉइंट सेक्रेटरी सूरी खलेदिकाय एटसेट फाइनेंस कमिटी चेयरमैन प्लस एक्टिंग जॉइंट सेक्रेटरी केके दिनारंदार खलेदिकाय चुक्कोड अभी मुन्नुगन सर्विस कर रही है एंग पूरा अभी नो मैं नमस्कार केला रसी आइए संगाड़ी ईसी मेंबर नो 16 कमिटी अमी तय 16 कमिटी अभी चुक्कोड बंगुरासन चुट्टुपुरी कामगिरी इंद अभी इदले चुक्कोड खल्ले अवरासी केवल चले 7 8 9 सिटकान स्टाल कोणक्क प्रमादन चले मरता अस्किदंगा कलैराई आई इलगा अभिनो तेंगा पक्क बलंगन हुदरी अभी पूरा स्पेशल इन्विटी विशेष बोनार तेनु पूरा अभी चुक्कोड फील्ड सर्विस केरे आलसी प्रमादन करता मुसेय नाता अवर तलेवन मने मादरी कोल्लवसु कुब्बज्जी मयदिगे अंग अभी ननकोडे दिलेसते अवर ननकोडे यारनगो तेंगा पूरा अभिनो मी नमस्कार कलरसी तनाता एड अवरे मेंबर नो अंग कुब्बिमु सपोर्ट केलेसते मेंबर नो अस्किदंगा मी नमस्कार कललीनो मोरवत्ता हर्मंगर रसी सौराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स சார்பாக சிட்கான் 2026 சௌராஷ்டிர தொழில் வர்த்தக மாநாட்டுக்கு உங்கள் அனைவரும் அன்புடன் சந்திப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். திட்டமிடுவோம், செயல்படுவோம், சிகரம் தொடுவோம் என்ற வார்த்தைக்கு இணங்க ஒவ்வொரு பம்பரமாக சுழன்று இந்த பணியை செம்மையாக முடித்து தருகின்றார்கள். ஆகஸ்ட் 7, 8, 9 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற சிட்கான் வர்த்தக கண்காட்சி நமது தொழில் மற்றும் வர்த்தக உலகின் ஒற்றுமையையும் திறமையையும் வளர்ச்சிக்கான ஆர்வத்தையும் உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும் வகையில் மிக சிறப்பாக நிறைவடைந்துள்ளது. அந்த கண்காட்சியில் அரங்குகள் அமைத்து தங்களது தயாரிப்புகளையும் சேவைகளையும் காட்சிப்படுத்திய ஒவ்வொரு தொழில் முனைவோருக்கும், ஸ்பான்சராக ஆதரவு வழங்கிய அனைவருக்கும், விளம்பரதாரர்களுக்கும், வாடிக்கையாளர்களுக்கும், பார்வையாளர்களுக்கும், ஊடக நண்பர்களுக்கும், தன்னார்வலர்களுக்கும், பகல் இரவு பாராமல் உழைத்த ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினருக்கும் என் மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சிட்கான் என்பது ஒரு கண்காட்சி மட்டுமல்ல, இது நமது தொழில் வளர்ச்சிக்கான ஒரு இயக்கம். இது நமது தொழில் முனைவோர்களை இணைக்கும் பாலம். இது அடுத்த தலைமுறைக்கான ஒரு நம்பிக்கை. வர்த்தக கண்காட்சியில் நாம் பார்த்தது பொருட்களின் காட்சி அல்ல, அது நமது சமூகத்தின் தொழில் திறனின் காட்சி. சிறு தொழில் தொடங்கி இன்று பெரிய நிறுவனங்களாக வளர்ந்தவர்கள் தலைமுறையாக தொழிலை முன்னெடுத்து வருபவர்கள், புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வளர்ந்து வரும் இளம் தொழில் முனைவோர், புதிய ஸ்டார்ட் அப் முயற்சிகளில் ஈடுபடுபவர்கள் என அனைவரையும் ஒரே தளத்தில் சந்திக்க வைத்திருப்பதுதான் சிட்கான் வர்த்தக கண்காட்சி. இதுவே ஒரு மாபெரும் வெற்றியாகும். சிட்கான் வர்த்தக கண்காட்சி வெற்றி பெற உறுதுணையாக இருந்து கடந்த 3 மாதங்களுக்கு மேலாக சேவையாற்றி நிதிக்குழு, ஸ்டால் குழு, மலர் குழு, உணவு மற்றும் ஏனைய குழுக்கள் சார்ந்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். கண்காட்சி நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை வெளிப்படுத்தியது. இந்த மாநாடு நமக்கு இனி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சிந்திக்க வைக்கிறது. இன்றைய உலகில் தொழில் என்பது வெறும் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை அல்ல. டெக்னாலஜி, இன்னோவேஷன், பிராண்டிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், குவாலிட்டி, ஃபைனான்ஸ், எக்ஸ்போர்ட், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், நெட்வொர்க்கிங் ஆகிய அனைத்தும் ஒரு தொழிலின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகிவிட்டன. இந்த மாற்றத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
நேற்றைய வெற்றியை மட்டும் நம்பி நாளைய தொழிலை நடத்த முடியாது. நாளைய மாற்றத்தை இன்றே ஏற்றுக்கொண்டால்தான் எதிர்காலத்தை வெல்ல முடியும். இல்லை ಸಂಘத்தை வச்சு ಸೌರಾಸಿ ಅವರ CRV ತನು AAV ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೋಣ ಅಪ್ಲೈ கிராமத்த பிரமாதங்க சங்கம் ஜாரிய. அதனால்தான் சிட்கான் மாநாடு மிகவும் முக்கியமானதாக ஆகிறது. அடுத்த தலைமுறைக்கான சிட்கான். நமது முன்னோர்கள் கடின உழைப்பால் தொழில்களை உருவாக்கினார்கள். அவர்கள் நமக்கு கொடுத்தது சொத்துக்கள் மட்டுமல்ல, உழைப்பின் பண்பாடு, நேர்மை, நம்பிக்கை, வாடிக்கையாளர் உறவு, தொழில் ஒழுக்கம் என ஆகியவற்றையும் கொடுத்து சென்றுள்ளனர். அந்த 3 தலைமுறைக்காக நடத்திய உற்பத்தி துறையில் வெற்றிகரமாக நடைபோட்டு கொண்டிருப்பவர்களை இன்றும் கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறோம். இப்போது நமது கடமை அந்த பாரம்பரியத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதோடு மட்டும் நின்று விடாமல் அதை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இணைப்பதாகும். 3வது தலைமுறை தொழில் முனைவோர்கள், இளம் தொழில் முனைவோர், பெண்கள் தொழில் முனைவோர், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் ஆகியோருக்கு அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். நமது குழந்தைகள் வேலை தேடுபவர்களாக மட்டும் இல்லாமல் வேலை வழங்குபவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். இதுவே சிட்கானின் மிகப்பெரிய கனவு. ஒற்றுமையே நமது பலம். ஒரு தொழில் முனைவோர் தனியாக வளர்வதை விட தொழில் முனைவோர் அனைவரும் இணைந்து வளரும் போது அதன் பலன் மிகப்பெரியதாக இருக்கும். காம்படிஷன் இருக்கட்டும், அதே நேரம் கொலாபரேஷனும் இருக்க வேண்டும். ஒருவரின் அனுபவம் மற்றவருக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும். ஒருவரின் தொழில் மற்றவருக்கு சந்தை வாய்ப்பாக இருக்க வேண்டும். ஒருவரின் வெற்றி மற்றவருக்கு ஊக்கமாக இருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் சிட்கான் என்பது பிசினஸ் நெட்வொர்க்கிங்கை வழிப்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான தளமாக உருவாக்க வேண்டும். மதுரையின் தொழில் வளர்ச்சி. மதுரை என்பது கலாச்சாரத்தின் நகரம் மட்டும் அல்ல, இது தொழில், வர்த்தகம், சேவை, உற்பத்தி மற்றும் தொழில் முனைவு ஆகியவற்றின் முக்கிய மையமாகவும் வளர வேண்டும். நமது தொழில்கள் மதுரையை தாண்டி தமிழ்நாடு முழுவதும், இந்தியா முழுவதும், உலக சந்தைகளிலும் இடம் பிடிக்க வேண்டும். மேட் இன் மதுரை என்ற பெயர் உலக சந்தையில் பெருமையுடன் ஒலிக்க வேண்டும். அதற்காக தொழில் முனைவோர், தொழில் அமைப்புகள், அரசு நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டிய காலம் இது. இந்த சிட்கான் 26 நிகழ்வாக வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு பல மாதங்களாக உழைத்த அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் நான் சிறப்பாக பாராட்ட விரும்புகிறேன். திட்டமிடுவது முதல் செயல்படுத்துதல் வரை உழைத்த ஒவ்வொரு குழுவினரும், நிதி மற்றும் ஸ்பான்சர்ஷிப் பணிகளில் உதவியர்களும், ஸ்டால் ஒருங்கிணைப்பாளர்களும், விளம்பரம் மற்றும் ஊடக குழுவினரும், உணவு போக்குவரத்து, வரவேற்பு, மேடை, மின்சாரம், ஒலி மற்றும் தொழில்நுட்ப குழுவினரும், தன்னார்வலர்களும் மற்றும் பெயர் குறிப்பிடப்படாமல் பின்னணியில் உழைத்த ஒவ்வொருவரும் இந்த வெற்றியின் உண்மையான பங்குதாரர்கள். உங்களின் உழைப்பிற்கு சௌராஷ்டிரா சேம்பர் ஆஃப் சார்பாக என் மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்கள் உறுதி, சிட்கான் 2026 உடன் இந்த பயணம் முடியவில்லை. இது ஒரு புதிய பயணத்தின் தொடக்கம். நமது தொழில் முனைவர்களை இணைப்போம், நமது தயாரிப்புகளை உலக சந்தைக்கு கொண்டு செல்வோம் என்பதை கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.